Ianarana Rana Patrick. Fa raha nazeko tamin'ny fiangonana vary io teo. Misy anaraka ny Andriamanitra za. Ray aman-dreny Joseph. Ka io ara-biblique. Jesosy rehefa fanody Natanaela, io olo vola Natanaela navy aha, tsy antsoina hoe Natanaela ntsony anarany. Antsoina hoe Israelita tsy misy vita. Amen. Ka raha antonizy ro vavolombelo, tsy voatery atsika manamp'Andriamanitra tsy adoravany zavatra tsara. Za vavolombelo. Nandalo taminaka corona. Fasafasy derny corona. Tempiza herinany izy. Ary herin Jesosy amin'akarabo. Resy corona. Nandalo taminaka corona. Nitsita farifary tamin'ny atoko nakataty izy. Le ataky fonaka. Sempotra za. Tsy haiko atao. Tsaroko le raha tamin'ny afijaniny Jesosy. Za volako sanandro miakatra tendrombohitra. Raha karaha io ndresy za tsy marina. Alleluia. Tsisy vara za mandeha tendrombohitra sanandro. Tsisy vara. Lony aminao tsy maintsy resiko io. Donc io 35 minutes resy daraka corona. Misy la famille any mavozo corona. Apatriative. Esena io corona. Za io vavolombelo. Navy taminaka. Tsisy olomay io. Za fo may izy. Avô zanako may izy. Papa, anao nazolo corona ao da. Tsy haiko corona avy. Izy tiady za. Milaza iny any combat. 35 minutes eo. Za nivaboka. Nanjavo izy. Tega la voix de Jésus. Andriamanitra ny voninahitra. Alleluia. Corona. Isso. Amém. Nós vamos lá não é terreno é isso, terreno é dina é. No anarako misy zavatra hoazaveko kely momba io anarako io satria tao anatin'ny tonteny dia ohatrany nandeha ny saiko dia nisokatra ny saiko. Alleluia. Satria momba ny anarana moa toriny pasitera teto momba ny anarana misy antony daholo. Ny anarako moa dia faly. Dia ny fanampiny tsara teny. Tsara teny. Nefa nitory filazantsara, nitory fahatsaran'i Jesosy tsara teny. Zany hoe zavatra tsara zany toriny tsara teny tanteraka le anarana. Zany hoe mpola zany nefa manana filazantsara dia maninona falifaly izy. Alleluia. Zay zany ny amin'iny. Dia ny manaraka dia voalohany indrindra misaotratsika rehetrarehetra, misaotra amin'ny pasitera feno 5 taona ny lehilahy. Mety gaga anao 5 taona ahoany. 5 taona androany vita batisan'ny lehilahy ary mankalaza. Satria za zany nanomboka nisokatra ny saiko dia za tsy mankalaza le andro le daty niterahako fa le daty niterahany ara-panahiko dia feno 5 taona androany. Dia feno 10 taona androany koa ny zanako raha ary malala Valentine Jessica kely iakatera azy rehefa aveo. Zany hoe misy fety roa sosony zany ao anatin'ny tokantranonay ny fitahina moa somary mbola nakely ho avy ny vola ho jisy pasitera. Alleluia. Dia ny farany dia manoloana zany fitorena filazantsara zany tena ny zavatra nataon'Andriamanitra irak'Andriamanitra tompoko manoloana ny zany anarana hoe falitsara teny zany tena tsy diso lalana ariako ana malala satria hita firenena ny fitorena filazantsara natao rehetrarehetra ary tena niavaka ndray mitorako ty nandeha tany Tombato zay tamin'ny talatalasa teo eto moa ny fanoton'Andriamanitra hitanay amin'izao tena fifaliana zany ny olona zany ry havana malala efa irava ny fotoana jerena ny olona mbola manao ohatr'izao mbola avy ny olona fotoana ty raha lasana vavy malala tanteraka ny anarana
tsara teny misaotra tompoko. Fa nareo anarany tsy anarany taton'i Jesosy zany fa voninahitryandriamanitra ijoroako eto. Za tamin'ny semaine lasa iny andeha mission tany Amibe tamin'ny semaine lasa. Rehefa navy za vita ny asako tamin'ny tokotry vendredi tamin'ny mission nakafa nefa zay tsy vitako le nono matériel tsy nafako le asa samedi vo vita. Andro dimanche za saky ambiny le vola fa natao vola mbola tsy nazo nivavaka tamin'ny pasteur Elisée tany Amibe ny tena ke dimanche zany misy problème telo tamin'ny famille misy cousin-naka nabaviko zany tsy misy anabanja ke niteny mamaheloko taminaka hoe anao izy karakory tsisy lehilahy ndeha agny fa zay telo vavy fotsiny vehivavy. Zaho za andeha raha agnefa essence-naka moto nareo ndeha tsy manino zany izy ke niaraka tamin'ny tontoko faralandry mamako zany ane tambanja. Rehefa navy tambanja zay tsy diko zay l'enterrement tamin'ny tinainy marandraigny 6 heures zany ala tambanja nandeha any Amibe satria avy Amibe andeha diego koa za ke rehefa navy tamin'ny lalagna za entre amaneko misy pont zay io misy déviation fa izy fa vita le pont lava io nisy zaza nazo nanjarinitsy tamin'ny lalagna iny azo nanjarinitsy ombobelo tsy haiko filazandreo izy Ambalavelo Ambalavelo ke nazonjo zaza mitsipatsipoka olo efatra laza iny tana izy sy matana izy zaza io amin'ny l'âge de 16 ans io le zaza andeha l'école izy efa nojo za io zaza iny dépasse efa mahita izy eo somary zaza talohany camarade hitako le camaradeny nagnino mba zoa za taminany azo nanjary mihitsy fa mazata izy ya ke tsy nahoako izy somary nandefo za nisy fagnahy teny taminaka fa mipodiana anao fa ninambitao zay io amin'ny 20 mètres eo ngamba za moto misy fagnahy tenaka fa miverena anao taditiko zegny le tenin'ny pasteur Elisée tamin'ny samedi zany vavaka tamin'ny vanolo tambipe izy zegny nereko tamin'ny samedi fa tamin'ny jeudi zay ndeha teny anibavaka haliny teny boritry haliny zay nereko tamin'ny mpiadraikinany izy teo izy satria mpiandraiky to zany nisy olo mpansakala aminany lehilahy zo roana hoatsika amitsika ty marary fa miady sarotro ki olo io zegny mitsapatsapa maro mpinamany eo olo antsakany rano fa tsy nataon'ny lehilahy io fa izy efa misahirana be izy fa mitsapatsapa riba zegny izy nagnatony le olo io noho nitahotra taminany tsy vita ny délivrer io le zazalahy ke izy amizay zegny izy volagna tamin'ny mamany mama ho izy fa ndesany io lehilahy io izy fa zaho izy matahotra be o izy ke zo amizay tamin'ny jeudi aliny tamin'ny 10 heures satria 10 heures mahery to zay nandeha tatenobotsy aliny tamilibe tamipiraka izy volagna zo zay mpinanana io anamezany pasteur Elisée volagna izy ahoana nareo izy mpiandraiky izy mahita olo karaha zay afa milala be o izy fa olo magnatiko anareo izy délivrer nareo izy Andriamanitra ny mampiseho voninahitrinany devant nareo eo izy fa le ino nareo izy meloko tegna ny hitako tamin'ny fonaty pasteur Elisée meloko aminazy nifoda le vehivavy fa tsy ataoko mama magnaraka fa raha olo mbala hitanao izy olo mbala velogno izy ndao délivrer izy kekanao izy fa tsy keko zany tena karaha io ke za zay fa mandeha raha io mipody amin'ny sainanaka le volagna natao pasteur Elisée ty niveriny za mbala mitsipatsiko efatra lali tana ity tsy boatany ary za tsy ary midélivrer olo fa ny mamako ihany navy délivrer farany mbola tsy midélivrer olo na mihitsy anao délivrer olo hafa za reny miteraka za délivrer navy teo zany délivrer olo fa maro olo bakary izy ery mamany ray aman-dreny olo vory be avy eo za direct nandongaliko ny vavaka zany vavaka iny délivreko tamin'ny tanako tamin'ny fonany ndraiky tamin'ny lohanany amin'ny anaran'i Jesosy zany délivrer ito délivrer ito tioko izy jack
Sitany tsisy ninino izy. Lehilahy sy vehivavy ara-pangangana ho atsika. So izy délivrer ko raha kofa amin'ran'i Jesosy fara zany délivrer lany fagnaro le efa daty eo plus olo maro be namodidiny teo zay mamany sy tavoly zay nivolagna tamindreo anareo mivavaha zay volandreo mivavaka katolika ne volanko tsy mavaha io Jesosy any mavaha io ke za mahita reo voarabaraba karaha la croix Jéhovah ireo babany reny na zaza io koa misy zay fa za aloha tamindreo fa ty misy fiangonana ho aza vao ny olo ko ambily be amanonga arivo misy plaque itika am pont io aza pasteur Lisette matetiky izy mitoroteny amin'ny radio volanko radio Mahava volanko zay le pasteur fa io tsy afaka ka tsy amin'ny délivrance io zavatra io ara mila mantotry mivavy fa io arety io volanko miteraka raha mbalambelonareo le zaza io miteraka fadalagna zaza io lasalasa saiknany ke zegny zavatra jiroko Nazama manao ianao afaka ampiasain'Andriamanitra nampiova fiaignanakahy fa tamin'ny dimanche herigna maray za tahaka nangataka délivrance tamin'ny pasteur tsy tia magnano délivrance io za mbola tamin'tegny za nangataka délivrance tamin'ny pasteur dimanche hariva tagnaty tragnonay tsisy vary na vina tsisy vary na kapoaka raiky karaha ty tagnaty no zary ifa ny vavaka za mipody an-tragnonay za mbola mivavaka za mifoa maraindray magnadegna Facebook naka za misy olo magnano bonjour za dia za namaly za ny homagna andeha hiasa lundi za agnatin'ny lalagna mandeha asa izy olona aminay kameza za continent Orange Money izy amizay tsy nandeha tsy 900 000 raha vavy fa mihoatran'izay vola nalefanaka tamin'ny voninahitra hoan'Andriamanitra vola agnatin'ny téléphone raika ao raha jiaby nalefananaka transfert international voninahitra hoan'Andriamanitra regny fa anao da mieritreritra hoe vavana anao dia tsirana enao dia anao mieritreritra tsy manasirana Jesosy fa raha commission'ny aretiko te zany tokony handalo opération fa noho ny fiasan'Andriamanitra zany tsisy opération fa toa dia ary noho tamin'ny dininana placeny tokony hoe tsy hosikana vetivety ankoa satria raha tena positionany iny fa grave zay le izy na le dokotera nanao visite aretinanao nozy izy amono anao mihitsy iny ary maro izy izy notriny io aminay ato fa mivoaka maty foana le olona satria noho le izy eny raha tsy miakatra dia mijotso anefa izy raha miakatra dia any anaty ato doany le microbe miparitaka raha mijotso izy dia tena aty anaty fety dia zay mahatonga le fahafatesan'ny olona zany ka noho le voninahitran'Andriamanitra naseny tsy miakatra le izy ary tsy nidiny fa teo ihany izy ary izy ary tsy mila didina tsy mila reo atoa difotsiny namako tena zany vakily fanamasina taona izy ka zay faherezaka atsika raha latsirana-bavy matokeny io Andriamanitra io fa anao raha mino anazy ianao matoa anao marary azy eritreretina mity tsy fitiavan'Andriamanitra fa tianeo voninahiny anao izy ary tiampiseho hoe zany ny fiasany manavaka tokoa io Andriamanitra io raha latsirana-bavy zay ijoroako hoe lehibe io Andriamanitra io mahereza tsika na mandalo azy na mandalo aretina raha etinaka tena latsirana-bavy tsisy ola eritreretra mihitsy ahositrana hoe fahafatesany fa voninahitra ho an'Andriamanitra sorana kely amin'ny fiangonana voninahitra moa an'Andriamanitra fa misorana dia ho antsika rehetra amin'ny fiangonana zay tondram-bavaka sy mikarakara koa tamin'ireo fotoana reo dia makasitraka tompoko teka mamboany Jesosy zay tomporana Fakivy zagny le raha sazy fakivy fakivy izy zaho volaniny anareo nany ka mba tsy vitako ndraiky izy anareo lasaka manara-penitra ao izy nareo izy tsy maintsy didiana avy any tegna amizay zanangataka amin'ny Jesosy amezahery raha sazy raha amezahery Jesosy raha sazy io mba tsy ho kivy zay
Ketio zay ela amizay mivavaka fa hoe pastera za amizay fa tsy mizaha irony nagnano zoteo za fa satria fa lifa miparitaka jiaby eo za amizay mandongatika amin'ny couloir koa na olo mandeha ao aby misy fa mizany za mandongatika tsy nenaka mihitsy za mivavaka amin'ny couloir atao igny amizay za tsy mizany zay de teraka amizay izy amizay mivoan'le zaza zaza igny boaka amizay koa jeky eo zaza be fatiara tsy mitomany le zaza tsy mety de igny amizay koa zegny miantso pasteur de olo zay mbandeo le zaza tsy mitomany tsy mety pasteur tsy mety fa zegny tsy maintsy mahazo fiaignana koa zegny velo koa zegny pasteur de amizay de nanampiloagna amizay za de amizay koa mitomany le zaza teraka somantara tsisy mero ako amizay tsy vitan'io koa asa za tsy mijoro vavolombelogno blako mahatony satria Jesosy mihitsy zegny nampiteraka zanako de lasa nararary koa le zaza de tamy latsinenigny amizay izy koa sy manomobagnoba hafahafa be zay za amizay nde hivavaka ho zaza zegny satria zaza namako an-tragno ao zegny alefaka andeha hiasa namanamako fotoana hampatana zaho za nde hivavaka na torotenitratako nany zaza tsy mety andeha hivavaka ke za amizay nampiseky izy igny niboanoba zay tamin'ny oronazy droite igny fo basy tsy haiko tsy ampiana atorana nananakôdy fa izy tsy nahazo fahinana misy 15 minutes izy amizay tsy aminama ndraiky tany koa fomosy basy de nivavaka za teo fa za mikapokapoka teo aveo volaniko amamana amizay hoe antsova pasteur de miantso amin'ny pasteur amizay izy igny de nivavaka ho an'le zaza pasteur kofa vavany pasteur igny izy de nisariky tany zay izy tomagny izy fa mbola tsy tomagny izy ke igny amizay mbola tsy ao tsara aveo amizay nikapoka apela de niantso ndraiky pasteur ahoana izy eo za mbola tsy niko tsara eo za taminazy za io za fiafaka amipolopolika fa za nandefa iranaday zaky ndraiky azo zimiana lefa antany ke agnatin'ireo amizay miala ty mandeha agny zaza fa tsy mihetsy za mitanatanaza droite fa enzina de tiky fikako amizay le zaza za pisosokafo masony ke aminakory za amizay zegny mivavaka de so zaza velanao afa baraka zay satria zegny tamin'ny zanako naniteraka fa kadidiagna volaniko izy ty lafa minaiky magnentsy zay lagnany nivavany amin'ny fiangonana ty zegny zay misy problème fô ke zanako araiky moa niteraka mansarafa nididiagna ho avy koa zanako teraka nididiagna koa de igny zegny mivavaka zegny atao nareresora mivavaka Jesosy de gnandeha zaza hoe avy amizay tompon'Andriamanitra hoe nandeha tany igny efa nipetraka tamin'ny zaza io tagnandreo même pas 1 minute de nietsy le zaza nitomoany Nandeka hoan'Andriamanitra reriany ave mbola tiako mba misy zavatra dorokako kely tapako fa izy ty za zegny taloha za zegny misy fagnano petraka taminaka ke raha ty zegny raha didy be izy fa tsy santareko eky fa le manavoaka an' Jesosy lafo fa zegny akokoragny satria zegny tena nandeha votsiny raha ty za hitombatomba regny izy kafa mandeha magnano asan'olo magniboka any jiaby ary agnanarako atsika fa mivavakato efa mivavakato za miverindala satria za taloha nivavaka tamin'ny fiangonana rahavavy za vita batisakany za aveo mbola niverindala satria misy karazana roe taminaka tamin'ny raha io misy roa i raha io zegny tsy vandy mihitsy zegny le hoe fagnaraiky miala iny kaverina anao amin'igny mitondra fito izy igny mety mary tsy mety fa mariny satria zegny aroa taminaka tamin'ny raha io za nivavaka igny za amizay ka zegny efa miala tamakavy zegny zanao taminay tsisy fiangonana iny taminay de lasa miverindalagna za na avy amizay karazany raha jiaby tiky nangavitondro za fa fo tegna namorery za zitsy zanako maty avy amy raha zegny fô ke igny amizay zegny za vo amizay fa nisy araiky farany amizay navy taminaka tsy haiko sobea zegny izy amizay navy de rano sobe 15 litre igny zegny nigiaka zo tsy mizany de lany rano sobe raiky kafa karaha igny za tonga zegny hoe amogny zay raha fa za hiala za tady fiangonana tegna le mivavaka be regny zandianako fa za tsy andeha amile tsotratsotro fa satria tsy ahavo za za hitady le misy Jesosy magnasitagny eo za amizay tegna fa ela ndraiky nataoko fiangonana ty fa za amizay mbola tsy hely kresy lahatra za de igny amizay zegny za ndraiky fiangonana ty tsisy olo nitoro taminay tsisy nino fa naregny radio zay de igny amizay za ndraiky diavintsika raha zao ndraiky amile zanako lasa zay mianakavy andre nagnôragna be mois de mars tamy 2018 de amizay nandeha nagnatin'ny fiangonana ty de to amizay zegny za natao délivrance za amizay tsy nagnino izy tsy mahadala izy tsy magnitsô fa misy avinareo magnano misimisy fagnapetraka io za zay ka mbola za tsy menaka boka amy télé satria tiako olo mavita za jiaby tamy taloha niky za hoe ay drako ry nivavaka mbo izy mbo io avako za tsy agnatin'izy zegny fiaignanao tsisy raha manjary za mamboaty agnatin'olo tegna masiaka be mihitsy za tegna sarotiny za
zaka fa risa volagnolona za zaka tsy maintsy avy amin'io fo za ikahery sarary tsy magnotany hoe siakanakazay ery zanako jiaby fa za lagny amin'ny vavavokako za miôva e na zay tena amin'olo fo zegny raha zay andrako hoe ino teny tokony avaliky raha volagnolona aminakako za tsy miteniteny zegny tena tena hitako miôva za tamin'ny Jesosy tapavanovan'olo fetiko taloha fa tsy fetiko am'izao za tena niôva be za tsy haiko misy olonera mivavaka am'tidako tena miamiôko teny teny za dia ataoko mampivavaka za ezako fa miôva mariny za miteny andeha hivolaniko amin'olo ke zegny tena hoe mampaheratsika za raha vavy ranadafa amin'ny Jesosy ako tsara e magnova olo ary mila andaso aloha andaso misy zavatra nisepasy amin'ny latsinairivo iny tomany be mihitsy mamany miantso anazy vonjeo pasera vonjeo zanako pasera fa maty ny zanako délivrena par téléphone teo midélivrena de misy fotoana mijanojana kely za amin'io amin'ny fotoana niakatra ty ambony pilipitra mihitsy amin'ny ito teny navaraky tonga de niantso an'irana Julien sy ranazy aty aizy nareo vetivety mandeha ty aloha vetivety aty aloha nareo tongava ty sady mirearea tsara mihitsy ny mandeha alefa geste tsara mihitsy ny mandeha lefa zany miaramila mitombo zany la mireare tsara mandeha fa tsy ia tomba antanitsika nareo tonga tao nanahoana le zaza amin'ny zay tonga tao zany le zaza tsy miteny izy sady tsy mahateny izy masiny tsy misokatra ary izy any koa menan'olo tsy mety minono de rehefa tonga tao igny mamany moa hitanany tomany teo de rehefa tomany mamany zay tonga de nalaiky le zaza tena tanako de nao ay vavana ty fa ty tsy maninona zany ty de rehefa vavana le zaza nataonay ny délivrance zavatra nafinaritra tonga de nisokatra vavale zaza mity de hoe ateraka vavany Jesosy zany arabagagana atsika iya araka lena zavendrala pasteur zakity oi tsisy sona sy angalagna zao fa tena maro avao ny zavatra rehetra zay asa satria zay tonga tany tena pasahirana andriaman'olo le zaza sy midadiny satria le zaza zay fa tsy mihetsy efa tsy mihetsy izy tegna fa hitanao fa sahirana zay koa fa tonga tao am'izay zany izy vavahana rehefa vavahana izy mety après 5 minutes donc tegna hoela tonga de mihetsika am'izay izy ary anatina ampanaovana délivrance hata am'izay izy tena tsy misakafo am'ireny ampanaovana délivrance izy nampisakafona tonga de misakafo le zaza na zay natsa tena pasera be mihitsy zany anaaleluia mireare tsara rehefa mandeha mireare tsara olona raha poasoavana zany mistelina mihitsy fa tsy alleluia Kasety jour de agny za Jesosy ndraiky tsy vita tsy tapagnatika ny vavo kasety jour ty za ataoko foko le moyen tatarako na farana amile alimbavaka fa mbola maro valimbavaka tadiaviko e fa nandehanako tany ndraiky fa valimbavaka eto nidiako tany za amizay nava fotoa igny mbola nataka 6e jour 6e jour ny alimbavaka za navy 5e jour mbola namonjy alimbavaka za nazava fotoa nikoboizy bevoly na raha za vita alimbavaka marandregny na neko vazinanaka io karakara tsy haiko torona karaha hoe nidekany le reraka voyage namonjy alimbavaka resiko fanao za devoly na ino ataonao fa tsy anjaka eto zegny tsy anjaka devoly papatesa ali vita aligny alimbavaka marandregny samedi non 6e jour 7e jour vendredi samedi amizay nandeha taty sekoly tamin'ny vavaka sabata dimanche nikaiky za zanako tagny mama nahazo valimbavaka félicitation touville grand-mère alleluia oaza izy io zegny fa ela izy tady zanaka maladiny lalaovany ary izy tsara eto ankilan-tegna fa agny alavitra ya ary efa be fa 31 ans izy jeudi
tranona nanjanaka agnatin'izegny tegna miady naty vadiny teo zo amizay izy nameny Jesosy tegna le zegny eky donc le tegna anjara nameny Jesosy izy ary izy zegny agnatin'izegny tamin'izy nazy vateranazy io amizay mbola le 6 io rendez-vous amy gynécologue le miresaka kibinazy satria izy nataondreo nisy kista nisy fibrome fa faela loatra tsy miteraka dia izy moa nampifandesako amin'ny pasteur hoe mangata vava izy koa moa mankato mivoazy izy ka minino areo reny vadinao za mivavaka mangataka zo tendriky navy rendez-vous gynécologue nahazo ny pedady izy navy ozavalmbavaka agnarany ataoko valimbavaka agnarany eo za taminazy fa za metaka agnarana valimbavaka ambony ataonareo agny fa tsy mety mitondra agnarana gasy iao vonahatra ho Jesosy Alleluia, tai Jesosy zay volaza baiboly oui pour les personnes mirere ao no miantsy nakatsi alipasako vola aminao efa impody za ianikojankanao taminakatsi misy vola nalefako amin'ny western union anao mateka mamo a Jesosy nanande le vola io tamina azo le vola taloaloany io ohatrany lokazy be ze za taloalohan'zio zegny misy olo ze mandeha aminakao misaboty za min'izoko any tomponaiky amin'izoko misaboty za tsy somasoma ndraiky izoko tsy mila za eo mamako tsy mila za teo amizay nioritenana anakaky ile olo zegny navy taminaka atao tamy jeudi ariva mbala nandatsika volagna tsy mahery Jesosy tsy abolampo ho hitanao izy nambarako izy hitanao tsara tsy mahery Jesosy nabokako izy vola baka mwester mahery amizay izy nakanisy taitaito sova tsara hoany lazaiko anao atao ty samatina amenarany Jesosy satria nazao manao hita aminapavaka mekako izy tsy ako fiky za volako tampe Stéphane ameza tanandreo fa marary zegny ao za vina lefa nandeha nany tany zany tamin'ny fanaten'Andriamanitra fa nilefa iaretigny tsy ako fetika misy tena mahery Jesosy sao tsy regninareo namako vovonety Jesosy mahery